Pozdrav drugari! U današnjem videu napravit ćemo jednu univerzalnu prihranu za paprike, međutim ovu vi prihranu možete koristiti za krastavce, možete koristiti za paradajz, dinje, lubenice i sve ostale kulture. Mi ovu prihranu koristimo za prihranu paprika roga. Kao što znate, avgust je vrijeme kada paprike roge prispijevaju i kraj avgusta je vrijeme kada će sve paprike brati. Međutim, paprike roge zahtijevaju veliku potrošnju hrane, pa mi kreiramo ovu jednostavnu i jeftinu prihranu koja im pomaže u njihovom razvoju. Dakle, sve što nam je potrebno je jedna kanta sa 10 litara vode i 2 kg organsko peletiranog kokošjeg gnojiva. Organsko peletirano kokošje gnojivo je odličnog sastava, sadrži ujednačen sastav azota, fosfora, kalija, također sastoji se od dosta mikroelemenata. Mnogi ljudi također ne znaju da ovo gnojivo je jako topivo, pa ga koriste samo kada sade povrće. Međutim, još jedna primjena ovoga gnojiva je da se može otopiti i kombinirati sa drugim sastojima koji ćemo uskoro dodati u ovu smesu. Drugi dio ove prihrane je također jako jeftin, sastoji se od 1 litra tople vode. Voda je obavezno topla radi aktivacije kvasca. Dakle, u post uspijemo 1 litar vode, zatim ćemo dodati 3 kašice kvasca. Također, nakon kvasca dodat ćemo i 1 kašiku šećera koja će pomoći aktivaciji kvasca i ovu ćemo smjesu ostaviti par sati da sve fino zajedno smiješa i da se kvas aktivira. Također, dok gledamo ovaj video, zamolio bih vas da pretplatite naš kanal, pogledate i ostale videe, imamo ih već sada dovoljno i svak može naći nešto za sebe. Tako ovu smjes ostavimo nekih par sati. Ja ostavljam 2 sata da se ova kvas aktivira, da se ovi sastojci fino otope i ovu smjesu ćemo nakon 2 sata usuti u našu prvotno kreiranu smjesu. Dakle, ovaj rastvor je jako jednostavan. Vreća kokošje peletiranog gnojiva 25 kg košta 10 eura, dok kvasac sam košta par eura i dakle sa vrlo malo novca možete prehraniti cijeli vaš vrt. Ovu smjesu također možemo razboliti sa još 10 litara vode i spremni smo za prihranu. Kao što svi znate, paprike roga, ovo je neka vrsta makedonskih paprika roga, jako su kvalitetne, koriste se za pravljenje ajvara, također koriste se za kiseljenje i kao što znate, paprike imaju jako plitak korijen, tako da ih je potrebno često prihranjivati i često navodnjavati, jer paprike su također veliki potrošač hrane, tako da mi uz ovu jeftinu i jako korisnu prihranu maksimiziramo naše prinose. Također obezbeđujemo da naše proizvodi budu potpuno organski, potpuno zdravi i bez ikakvih hemikalija. Kao što vidite, na vrhu ima još nekih cvjetova, tako da očekujemo neku kasniju berbu. Međutim, ove paprike roge se većinom beru krajem avgusta i beru svako par dana. Mi ovdje očekujemo jako velike prinose. Također, iznad paprika je postavljena agrio mreža koja ih štiti od sunčevih zraka, da ne bi dobili neke opekotne, pošto je temperatura i dalje jako visoka i nije pogodna za paprike. Dakle, sada ćemo našom smjesom ovo sve fino zaliti. Vi možete zalivati bez problema sve ostale kulture s ovim rastvorom. Također možete ovaj rastvor puštati kroz sistem za navodnjavanje, međutim morate biti jako oprezni, pošto ovaj rastvor, ako ga puštate kroz sistem za navodnjavanje, morate ga dobro razvlačiti, pošto je prilično jak i bez problema možete s njim prehranjivati sve vrste bilja.